अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं एम न्यूज़ HD। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लाहौर से न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना जलसा दस्तार फजीलत और 12वां उर्स मुबारक दीवाना अमीर मिल्लत हाफिज ख्वाजुद्दीन जमाती का इनकाद शाहदरा टाउन लाहौर के मकामी हॉल में किया गया, जिसमें खुसूसी खिताब पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती ने किया, जबकि सैयद आशिक हुसैन शाह गुलबरक लाहौर, अलामा जफर नूरानी, अलामा यासीन हबीब मोहतमीम, कारी मोहम्मद इकबाल जमाती, जामा जमातिया हयातुल कुरान पापड़ मंडी, शाह आलम लाहौर जामा इस्लामिया अमीर मिल्लत मोहम्मद शफकत जमाती, शाहदरा टाउन लाहौर अलामा मोहम्मद जुबैर जमाती, मोहम्मद उस्मान जमाती, मोहम्मद उमर जमाती, मोहम्मद शहजाद जमाती, मोहम्मद अजान जमाती ने खुसूसी शिरकत की। मदरसा से 25 कारी फारिग तहसील हुए, जबकि 10 बच्चों ने मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज भी किया, जिनकी दस्तारबंदी की गई। उलमाए कराम ने और पीराने इज़ाम ने किबला हाफिज ख्वाजुद्दीन जमाती नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला की दीनी खिदमात पर रोशनी डाली। किबला हाफिज साहब ने हज़ारों उलमाए कराम, हिफाज कराम, कुरा हजरात को दीनी उलूम से रोशनास करवाया और पूरी जिंदगी दीन की खिदमत करते रहे। अल्लाह के इल्म के मुतलाशी लोगों की खिदमत करते रहे। पूरे मुल्क से इल्म के प्यासे लोग जामा जमातिया में हाफिज साहब की बदौलत इल्म से रोशनास होकर इल्मी प्यास बुझाते रहे। अब पूरी दुनिया में किबला हाफिज साहब के शागिर्द दीनी और दुनियावी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर कारी इकबाल जमाती ने कहा कि मैं अपने वालिद गिरामी किबला हाफिज ख्वाजुद्दीन साहब के मिशन को अल्लाह रसूल के हुक्म से जारी रखूंगा। आखिर में मुल्क कौम के लिए खुसूसी दुआ की गई। मजीद जानते हैं लाहौर से मोहम्मद अली की इस रिपोर्ट में। जी मोहम्मद अली, क्या तफसीलात हैं? बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज किया है, उनका बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम। भाईजान साइड पे हो जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी और फरमाते हैं कि क़यामत के दिन में उस बच्चे के वालिद के सर पर एक दस्तार सजाई जाएगी और उसकी रोशनी जो है वो चांद और सूरज से ज़्यादा होगी। लोग परेशान होंगे और कहेंगे कि ये कौन शख्स है जिसका इतना मर्तबा और मकाम। फिर बताया जाएगा कि ये वो शख्स है जिसने अपने बच्चे को कुरान करीम हिफ्ज किया। इसके बच्चे ने कुरान करीम जो है वो जुबानी याद किया। और बात है कि जिस कब्रिस्तान में हाफिज कुरान होगा उस कब्रिस्तान वालों को अज़ाब कब्र जो है वो नहीं होगा। इसलिए वो वालिदैन खुश नसीब और खुशकिस्मत है। और फिर फरमाया कि जो हाफिज कुरान है वो अपनी 7 पुश्ते पीछे वाली और 7 पुश्ते आगे वाली उनकी बख्शिश करवाएगा। तो वो खुश नसीब है वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान करीम हिफ्ज करवाया। वक्त नहीं है कि कोई तफसीली बात आपसे की जाए। मैं इस मौका पर जनाब खुशबू साहब और उनके साहबजादे दीगर मुआमिनीन और आबाब मुतज़्ज़मीन हाफिज मोहम्मद इकबाल, इनके साहबजादे अल्लामा मोहम्मद जुबैर जमाती और दीगर तमाम को इस मुबारक मौका पर दिल की अता गहराइयों से, अल्लामा साहब आशिक साहब को भी और आप सबको भी दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि साल के बाद आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30-40 उफ़ाद और कुरान है जिनको दस्तारबंदी की गई। वली कामल, आलम बाअमल और साहिब कल्बो बीना जनाब अलहाज पीर हाफिज ख्वाजुद्दीन साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनका नाम तो यकीनन माँ बाप ने जो रखा वो सिख ही था, मगर उन्होंने जिस इश्क व मोहब्बत में शोहरत पाई वो हज़रत किबला पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ एक दीवानगी की सूरत में उन्होंने अपने नाम के साथ शोहरत पाई। आज आपका अपने मुर्शद पाक के साथ साथ उम्र भर जिस काम पे आपने अपनी उम्र बिताई वो खिदमत कुरान की सूरत में थी। और उस सिलसिले में उनके बेटे किबला कारी मोहम्मद इकबाल जमाती साहब ने अपने वालिद गिरामी की खिदमत को भी और उनकी अपने मुर्शद गिरामी के साथ अक़ीदत व मोहब्बत को भी
اور پھر ان کے اس لگائے ہوئے شجر قرآن کے ان نونہالے پھولوں کو دستار فضیلت کی صورت میں بھی آپ سب کو یہاں تشریف لانے کی دعوت دی اور مجھے بھی حکم دیا. میں محترم الحاج شیخ خوشنود احمد صاحب جو قبلہ حضرت الحاج حافظ خواجہ دین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے اور میرے یکساں موسم بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، اور آج کے حوالے سے ان کی بار بار تاکید بھی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ کائنات میں اگر کسی نے زندہ کتاب دیکھنی ہے جو انسان کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہے، جو اس کی باتوں کو سنتی ہے اور پھر اس کا جواب دیتی ہے، تو کائنات میں ایک ہی کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے من اراد ان یتکلم مع اللہ، اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، میں اللہ سے باتیں کروں، میرا اللہ میری باتیں سنے اور پھر میرا اللہ میری باتوں کا جواب بھی دے، تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان یتکلم مع اللہ فلیقرأ القرآن. وہ روئے زمین پر قرآن کھولے، ادھر وہ قرآن کھولے گا، ادھر عرش پہ رب رحمان اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، ادھر وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر اپنی معروضات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اور ادھر اللہ آیات مبشرات کی صورت میں اس کے معروضات کا جواب دیتا چلا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. اللہ الرحمن الرحیم یا کریم یا رحمان یا کریم یا اللہ یا رحمان یا کل جہان کے پانے والے میرے اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے یہ بھی موقع دیا آپ سب ساتھیوں سے ملاقات کر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور میں خصوصی طور پر سلام پیش کرتا ہوں محترم ہمارے پیر صاحب کو. یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے مشغولات کو بھی فرزند تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کرے. اور محترم قاری صاحب عاشق حسین صاحب میرے تو بہت ہی پسندیدہ شخصیات میں تھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہر موقع پہ میں ان کی رہنمائی حاصل کرتا ہوں. اللہ آپ سب کو بھی بہت سلامت رکھے، لمبی زندگی دے. اور اقبال جماعتی صاحب جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے بہت احسن طریقے سے اس مدرسے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جشن و اشراق کو جاری و ساری رکھے. اور حافظ خواجہ دین صاحب کو اللہ تعالیٰ مخصوص فرمائے. جمعیہ فضلانہ دستار فضیلت کے محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ محفل جلسات دستار فضیلت جامعہ جماعتیہ آیات القرآن پاپڑ منڈی کا سالانہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے. میں بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی اس میں شرکت فرمائی ہے. میں نے تمام حفاظ کرام جو اس دفعہ فارغ ہو رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میرے استاد قرآن مفتی یاسین حبیب مجددی صاحب بھی تشریف فرما ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک سرکار کو معجزہ بنا کر بھیجا، لیکن جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. سبحان اللہ. اور اس کے جو مخالفین تھے، قرآن کو نہ ماننے والے، قرآن پاک نے ان کو چیلنج دے دیا
और कहा कि क़यामत तक तुम्हारे पास वक्त है। इसके सालाना जलसाए दस्तार फजीलत व तकसीम असरात, ये मदरसा बयादगारे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सनूसी हिंद अमीर मिल्लत अलहाज अल हाफ़िज़ पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी मुद्दिस सिरहुल अज़ीम और उससे मुबारक 12वां सालाना उससे मुबारक दीवान हजूर अमीर मिल्लत मोहतरम अल मुकाम खादमे अहले सुन्नत खादमे तुलबा और मकाम जन्नत सराउल बरा हजरत ख्वाजा अहमद खाइदीन जमाती रहमतुल्लाह ताला अलैह उससे पाक भी है और जलसा दस्तार फजीलत भी। हर एक अपना मौजू बहुत बड़ा। जनाब किबला कारी साहब ने फरमाया भी ये साडे मदरसे के तालिब इल्म ने। वाकई मैं जामिया जमातिया याकुल कुरान पापड़ मंडी का तालिब इल्म हाँ 1975 का 75 76 77 78 79 उदों का तालिब इल्म। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन को इलम पढ़े है। दौरे कुरान इस मदरसे के अंदर 13 साल दौरे कुरान पढ़ते रहे। 13 साल बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने पढ़ाया। किबला हाफिज खाइदीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तुलबा किराम की बड़ी खिदमत फरमाते। ज़बान से क्या मैं कहूँ आपसे छुपा क्या है, ज़बान से मैं हुजूर ज़बान से मैं क्या कहूँ आपसे छुपा क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है। हुजूर तो जानते हैं कि दिल के अंदर क्या है, फिर मैं ज़बान से क्या इकरार करूँ, ज़बान से क्या मैं कहूँ आपसे छुपा क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है। और नबी के इश्क की लज्जत से पूछो, नबी के इश्क की लज्जत बिलाल से पूछो, बिलाल जानते हैं इश्क मुस्तफा क्या है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें एम न्यूज़ HD। Thank you.